बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने हमें ये मौका दिया है ताकि हम उसके कलाम की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई को पा सकें। सवाल उठाना और सवालात के जवाबात ढूंढना सीखने का एक तरीका है। एक हमारे भाई हैं जो मुसलमान हैं, चूँकि इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से एक पोस्ट भी वीकली लिखी जाती है और फेसबुक पर लोग उसको पढ़ते भी हैं, और उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया था, जो सवाल आपको दिखा देते हैं। अरफान इनका नाम है, और उन्होंने कहा तुम हवाला कुरान पाक का देते हो मगर ख़ुद कुरान पाक के मुनहरफ हो। इससे कुरान पाक की अज़मत अया है कि जो तेरे नफ्स के ख़िलाफ़ है, इससे तुम इनकार करते हो, वरना कब का कलमा तैयब पढ़ लिया होता। और फिर इसके जवाब में ये जो आयात हैं सूरह यूनुस 94, और ये आपके सामने इसमें लिखा है। सो अगर तू है शक में इस चीज़ से कि उतारी हमने तेरी तरफ, तो पूछ उनसे जो पढ़ते हैं किताब तुझसे पहले, बेशक आई है तेरे पास हक बात तेरे रब से, सो तू हरगिज़ मत हो शक करने वालों में। इंग्लिश में और अरबी में भी आप पढ़िए। अब सवाल तो कर दिया है उन्होंने कि आप मुनहरफ हैं। मुनहरफ से मुराद है कायम ना रहना, फिर जाना, इनकार कर देना। तो सवाल तो उन्होंने उठा दिया है। अब किताबें मौजूद, अब देखना पड़ेगा कि मुनहरफ कौन है। तो हम इन आयात की रोशनी में देखेंगे मुनहरफ होने की जो बुनियाद है, जो कसौटी है, जो परख है, वो क्या है। ये लिखने से पहले हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो शुरू में मैं आपको आयात के नंबर बता देता हूं, और हम आने वाले जो शोज़ हैं उनमें इस पर बात करेंगे। बहुत नाजुक बात भी है, चूँकि बहुत से जो मसीही हैं वो ये नुक्ता उठा देते हैं कि जनाब आप बाइबल के अलावा दीगर जो कुतब हैं आप उनका हवाला क्यों देते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो ये कहते हैं, क्या दीगर कुतब का हवाला देना बाइबल के अलावा। तो मैं सिर्फ शुरू में उन चंद अहबाब को, सारे तो नहीं हैं, बता देना चाहता हूँ। जो मजूसी आए थे यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए तारे की रोशनी में, क्या वो यहूदी ईमानदार थे। अगली बात बता देता हूँ, और फिर बड़ी हलीमी से कह रहा हूँ, अगर किसी शख्स ने भी कॉल करना हो तो ज़रूर कॉल करे। लाइव होते हैं और कलाम खुदा, बाइबल को कलाम खुदा मानते हैं। लेकिन इसके साथ जो मसीही हैं जिनके पेट में कभी कभी दर्द हो जाता है, उनको ले चलता हूँ अमाल की किताब 17 बाब में। रसूल आज़म यीशु मसीह के शागिर्दों में जिस पर खुदावंद यीशु मसीह खुद जाहिर हुए, रूहुल कुद्स जिस शख्स की रहनुमाई करता रहा, अमाल की किताब 17 बाब में, वहाँ पर जब वो उस शहर में हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो मज़हबा नामालूम खुदा का है। फिर वो कहते हैं यूनानी तहज़ीब है, उस वक्त यूनानी कल्चर है, यूनानी अदब है, और रोमी हुकूमत बुत परस्ती के जो फ़लसफ़े, जो तालीमात हैं वो भी मौजूद हैं। और वो ये कह रहे हैं लोगों को कि जिस मज़हबा को तुम नामालूम खुदा का कहकर मानते हो, मैं उस खुदा की मनादी करता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे वो भी बता दें कि ये जो नामालूम खुदा का मज़हबा है मान रहे हैं बुत परस्त और दीगर लोग। और फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं तुम्हारे शायरों ने भी लिखा है कि हम खुदा की नस्ल से हैं। तो यहाँ पर यह बात बहुत अहम है कि वो कुतब इस्तेमाल करता है जो उसने पढ़ी है, जिसमें शायरों ने बात की है। तो इंसान के अंदर एक आम मुकाशफा है और एक ख़ास मुकाशफा है। तो ये जो शो है ये उलमा के लिए, तलबा के लिए और आम लोगों के लिए भी है। तो ज़रा गौर करते जाइएगा, और जो कुतुब मैं आपके सामने रखूँगा उनको भी आप नोट करते जाइएगा। और जिन मसीहों के पेट में कुछ दर्द होगा वो मुझे कॉल कर सकते हैं। 2 हवाले मैंने दे दिए। मजूसी, क्या वो यहूदी थे?
आप मानते हैं वो यीशु मसीह को बादशाह मानकर आए। पौलुस रसूल कह रहे हैं नामालूम खुदा का मज़बा, और फिर तुम्हारे शायरों ने लिखा है, किसके बारे में बता रहे हैं? और पौलुस रसूल ही ये फरमाते हैं कि मैं सब कुछ सबके लिए बना हुआ हूं ताकि उन्हें किसी तरह मसीह तक ले आऊं। और यही इस शो का मकसद भी है। और अगर कोई ये समझता है कि वो बहुत बड़ा आलम है, उस पर बहुत से मुकाशफात खुले हुए हैं, तो बराए मेहरबानी कॉल कीजिए। मसीही हैं, गैर मसीही हैं। और मैं ये भी साथ बड़ी हलीमी से बता देना चाहता हूं, अगर आप इतने ही बड़े दानिश्वर और आलम हैं तो आजकल फेसबुक है, यूट्यूब है, आप ज़रूर वहाँ पर भर दीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए, आप अपनी राय को जो आप समझते हैं इन कुतुब की रोशनी में ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि आपके पास आजकल फेसबुक है, यूट्यूब है, ज़रूर कीजिए। और जब कभी कभी ऐसे लोगों से कहा जाता है आप कीजिए, तो वो कहते हैं जी ये मेरा गिफ्ट नहीं है। तो भाई आपका अगर गिफ्ट नहीं है तो यही आपका गिफ्ट है कि आप ऐसी बातें दूसरों के खिलाफ करते रहें जो आप खुद नहीं कर सकते। तो आप आइए, आप खुद भी कीजिए। और हमारा मकसद इस शो के वसीला से यह है, यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा मोहब्बत का खुदा है। इस वक्त पूरी दुनिया में अहले इस्लाम के अंदर, मसीहों के अंदर, यहूदियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर ग्रोह दर ग्रोह बने हुए हैं। और मैं खुदा का खादिम होता हुआ हर हफ्ते खुदावंद के हुजूर झुककर दुआ करके आपके सामने खुदा के कलाम को लेकर आता हूं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से मददगार हैं। हमारा मकसद, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है और उसका वसीला उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी है। और हम उसी के बारे में दीगर कुतुब को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग यीशु मसीह की पहचान तक आ जाएं। क्यों? आइए मैं अहले इस्लाम के साथ पहले बात करूंगा कि क्यों, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। यह भी तारुफ है, इसमें बातें आगे आएंगी। मुनहरफ कौन है कुरानी आयात का, और बाइबल की रोशनी में देखेंगे कि वो आयात किस तरफ आपकी रहनुमाई करती हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अहबाब इन कुतुब को जो मैं आपके सामने रखूंगा वो आप बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ गौर कीजिएगा। पहले जो मैं आपके सामने वजह रखना चाहता हूं वो ये है, मुकाशफा की किताब है और उसका 14वां बाब है। और यहां पर लिखा है हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई उलमा जो हैं और जो तालिब इल्म हैं और फिर जो आम लोग हैं, गौर कीजिएगा जो नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूं। लिखा, फिर मैंने निगाह की, ये एक रोया है खुदा के बंदा पर खुदा अपनी बात को खोल रहा है। तो लिखा, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,24,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी। जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत और नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदार और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,24,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीदे गए थे, गौर कीजिएगा ये बात, दुनिया में से खरीदे गए थे, कोई इस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं। वो हैं जो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, ना वो निकला वो बेऐब हैं। ये एक रोया है। इसमें जो मैं बताना चाहता हूं वो है कि लोग यीशु मसीह के लिए, बर्रा यीशु मसीह है, खरीद लिए गए हैं और क़यामत की तरफ इशारा है। और अगर आप दौरे हाजरा के इस वक्त बड़े स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है जवेद अहमद गामदी। यह मुकाशफा की किताब में से इसलिए मैंने पढ़ा खास तौर पर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए
کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کو اس وقت سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے مکاشفہ کی کتاب، جو بائبل میں آخری کتاب ہے، تاکہ آپ تفصیلات سے واقف ہو سکیں۔ وہ تفصیلات کیا ہیں؟ یہ دنیا خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اور آج اگر کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ مسیحی قرآنی آیات سے منحرف ہیں، تو قرآنی آیات خداوند یسوع مسیح، عیسیٰ مسیح، مسیحی خداوند مانتے ہیں اور مسلمان پیغمبر مانتے ہیں۔ تو جب آپ مانتے ہیں، ماننے سے مراد آج سنیے غور سے یہ ہے کہ جو پیغام ان کے وسیلہ سے پہنچایا گیا ہے، جو بات ان کے وسیلہ سے کر دی گئی ہے، جو خدا نے آسمان کے بھید ان کے وسیلہ سے کھولے ہیں، جو ان کی ذات اور ان کی تعلیم میں خدائے قدوس، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، پوری دنیا میں جب ہمارے مسلمان درود شریف پڑھتے ہیں تو پہلی دعا آل ابراہیم کے لیے ہے۔ خدا نے ابراہیم کے وسیلہ سے جو وعدے فرما رکھے ہیں، اہل اسلام، مسیحی اور دیگر تمام دنیا کے لوگ ان وعدوں کے اندر کس طرح سے بابرکت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اس ذات کا مطالعہ جس کا نام عیسیٰ مسیح، یسوع مسیح رکھا گیا، آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور غامدی صاحب کہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیے۔ مکاشفہ کی کتاب ہے کیا؟ حضور المسیح نے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ تو اب یہ کیوں ضروری ہے؟ اہل اسلام ذرا غور سے دیکھیے گا کیوں ضروری ہے۔ جو آیات ہم کریں گے، یہ میں آپ کے سامنے تعارف ابھی رکھ رہا ہوں، کیوں ضروری ہے کہ جو یسوع مسیح نے قیامت کے تعلق سے باتیں کی ہیں، انسان کی بقا کے تعلق سے باتیں کی ہیں، وہ کیسی ہیں وہ دیکھیں گے۔ ایک آیت قرآن سے لیں گے اور اس کی تفسیر ہم بائبل کی آیات کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ضروری کیوں ہے؟ آج ہر ایک مسلمان جو چاہے پاکستان میں ہے، انڈیا میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک کتاب آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے اور بہت سے حوالہ جات اس میں سے لیں گے۔ آخرت کے عجیب و غریب حالات۔ عجیب و غریب وہ ہوتے ہیں جو انسانی ادراک میں نہ آ سکے، انسانی سمجھ سے باہر ہوں، لیکن انسانی عقلوں کو کون کھولتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر غور کیجئے، آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آخرت کے عجیب و غریب حالات، اور یہ ہیں کیا؟ مکاشفہ کی کتاب یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ عیسیٰ مسیح اپنی باتوں کو پہنچا رہے ہیں، اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اے اہل اسلام، اور یہ شو خاص طور پر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور مسیحوں کے لیے، تاکہ نفرتیں فاصلے کم ہوں، الجھاؤ تاریکیاں دور ہوں، اور حضور المسیح کے وسیلہ سے جو ملاپ، جو محبت آ سکتی ہے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غامدی صاحب کیوں زور دیتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھیے۔ یہ آپ اس کتاب میں یہ ہیڈنگ دیکھیے، قیامت کے دن، غور کیجئے، قیامت کے دن امت محمدیہ کی 10 حالتیں۔ کس کی؟ امت محمدیہ کی 10 حالتیں۔ تو امت محمدیہ کتنے نبیوں کو مانتے ہیں؟ 1,24,000۔ ان میں سے یسوع المسیح، اگر آپ مطالعہ قرآن کریں تو وہاں پر تقریباً 25 یا 26 اگر میں غلط نہ ہوں تو انبیاء کا ذکر ہے۔ وہ آیات میں نے لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی آگے بتائیں گے آپ کو۔ لیکن یہاں پر پھر دیکھیے، قیامت کے دن امت محمدیہ کی 10 حالتیں۔ اب کیا آپ ان حالتوں سے واقف ہیں؟ آخرت کے عجیب و غریب حالات، کتاب کا نام ہے آخرت کے عجیب و غریب حالات، اور اس میں کیا ہے؟ قیامت کے دن امت محمدیہ کی 10 حالتیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ حالتیں کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، امت محمدیہ کی حالتیں ہیں، اور پھر آیات کیسے کھولیں گے یہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے دیکھا حصہ، اس میں سے دیکھتے ہیں آگے۔
मतलब है, आपने जवाब दिया मेरी उम्मत 10 किस्मों में महशवर होगी। ये जो लफ्ज है, अगर मैं तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना कर सकूं तो माफी चाहता हूं। इसका मतलब है क़यामत के दिन उठाया जाना। महशवर होगा लफ्ज, अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत तो माफी चाहता हूं, मतलब बता रहा हूं। मतलब यह है क़यामत के दिन कैसे उठाए जाएंगे। तो कैसे उठाए जाएंगे, जरा हालतों को देख लीजिए। कुछ लोग बंदरों की शक्ल में उठाएंगे। गौर कीजिएगा, आप गौर करते जाइए। कुछ लोग बंदरों की शक्ल में उठाएंगे, वो कदरिया हैं। कुछ लोग खंजीरों की सूरत में उठाएंगे, वो मर्जिया हैं। यहां पर देखिए, कुछ लोग खंजीरों की सूरत में उठाएंगे, और आगे देख लेते हैं। कुछ लोग कुत्तों की सूरत में उठाएंगे, ये भी देख लीजिए, वो हरूसिया हैं। कुछ लोग गधों की सूरत में उठाएंगे, वो राफजी हैं। ये सारे मुख्तलिफ फिरकों के नाम हैं, गौर क्या कीजिए। कुछ लोग चींटियों की सूरत में उठेंगे, वो मुतकब्बर हैं। कुछ लोग जानवरों की सूरत में उठेंगे, वो सूदखोर हैं। कुछ लोग दरिंदों की सूरत में उठेंगे, वो जंदीक हैं। कुछ लोग अपने चेहरों के बल उठेंगे, वो तस्वीर साज ऐब जो चुगलखोर और शिकायत करने वाले हैं। कुछ लोग सवार होकर उठेंगे, वो मुकर्रब हजरात हैं। और कुछ लोग पैदल चलने की हालत में उठेंगे, वो जन्नती लोग होंगे। अब गौर कीजिए, ये सारी हालतें गौर करें, फिर से मैं आपको फिर दिखा देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। बंदरों की हालत में, खंजीरों की हालत में, कुत्तों की हालत में, गधों की हालत में, चूंटियों की हालत में, दरिंदों की हालत में कौन उठेंगे क़यामत के दिन? क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया की 10 हालतें हैं, ये आपके सामने। तो गामदी साहब कह रहे हैं, अब ये हालतें होंगी, क्यों होंगी, आपके सामने है। तो अब जरूरी हो गया कि मैं एक जगह पर था, वहां पर मुझे एक हिंदू खानदान मिला। अब ये भी यहां पर मैं बात साथ बता दूं, ये जो बात हो रही है कि वो जानवर बन जाएंगे, बंदर बन जाएंगे, अगर आप हिंदू थियोलॉजी से वाकिफ हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं तमाम मज़ाहब का, तो हिंदू थियोलॉजी में ये है कि लोग जो जन्म हैं, अगर उन्होंने नेकियां ना की होंगी तो फिर वो जानवर भी बन सकते हैं। ये आपने देखा, बंदर बन जाएं, दरिंदे बन जाएं, चूंटियां बन जाएं। तो हिंदू थियोलॉजी में भी ऐसी बात मौजूद है। मैं एक ख़ानदान के पास गया, उनके साथ बातचीत शुरू की, तो उनसे मैंने यही सवाल किया था, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे या आप खुद, जो आपका ईमान है, कल को वो बंदर बन जाएं, या गधा बन जाएं, या सांप बन जाएं, या चूंटी बन जाएं? तो क्या आप जानते हैं कि कोई तालीम, कोई हस्ती, कोई खुदा, कोई पैगंबर ऐसा है जो आपको इस हालत से निकाल सके? तो वो, मैंने सवाल किया, आप चाहेंगे आपके बच्चे ये बने? उन्होंने कहा, जी नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे। तो फिर मैंने उनको यही बात जो इन शोज में आपको बताएंगे, कुरानी आयात, बाइबल उनकी तफसीर कर देगी और आप पर वो खुलेंगी। तो वालिदैन ने ये कहा, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे जानवर बन जाएं, बल्कि ऐसी वो राह जो इंसान के हाल और मुस्तकबिल को वो बना दे जो खुदा ने उनको बनाया और जो खुदा उनको बनाना चाहता है। और उसके लिए फरमाने कुरान सूरह अल इमरान 55 आयत आपके सामने रख रहा हूं। क़यामत तक, और यह क़यामत की निशानियां हैं, क़यामत तक कौन है जो आपकी इस हालत को और आने वाली
अबदी हालतों को बदल सकता है। तो सवाल था, क्या आप जानना चाहते हैं? तो मैंने उस खानदान को इस्लाम के पैगंबर यीशु मसीह, मसीहत में खुदावंद यीशु मसीह, मैंने उन लोगों को उनके बारे खुदावंद के बारे में बताया। मुकाशफा की किताब आपके सामने। अब सवाल उठाना जो है, बहुत से लोग कहते हैं जी सवाल नहीं करना चाहिए। तो गामदी साहब कहते हैं मुकाशफा की किताब पढ़िए। मुकाशफा की किताब किसका मुकाशफा है? यीशु मसीह का है। तो सवाल करना चाहिए। तो ये जो भाई हैं इन्होंने सवाल किया है। तो बहुत से लोग कहेंगे जी सवाल मत कीजिए। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इस्लाम के मुताबिक अगर आप सवाल करते हैं तो फिर उस सवाल में आपको क्या मिलता है। बहुत ही अहम बात है सवाल उठाना। अब मैं मसीहों को भी बता दूं, पहले इस तरफ जाने से पहले मसीहों को बता दूं कि यीशु मसीह से सवालात किए जाते थे, अंबिया इकराम से सवालात किए जाते थे। तो ये पहला शो मैं इसीलिए बुनियाद रख रहा हूं कि आप जो मुसलमान हैं वो भी जरा तैयार हो जाएं और फिर जो मसीही हैं वो भी तैयार हो जाएं। हुजूरुल मसीह से पूछते थे जी आपकी जो दोबारा आमद है वो कब होगी। उनसे पूछते थे कि आसमान और जमीन का जो इख्तिताम है वो कब होगा, जो बनी इसराइल के लिए बादशाहत होगी वो कैसे आएगी, कब आएगी, और भी दीगर सवालात किए जाते थे। हमें दुआ करना सिखाइए, और दीगर अंबिया से भी सवालात किए जाते थे। तो सवालात करना सीखना। और अगर आप यसाया की किताब, जो सबसे बड़ी किताब है, खुदा कदूस जो इब्राहिम, इजहाक और याकूब का खुदा है, वो पसंद फरमाते हैं। वो कहते हैं आओ बाहम हुज्जत करें। तो मसीही और मुसलमान लिखा है सूरह आल इमरान, आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरका है। तो मैं कहता हूं यीशु मसीह मुश्तरका है। तो आइए फिर उनकी जात के बारे में सीखते हैं। सवाल उठाइए, सवाल कीजिए। तो जो लोग सवाल करते हैं, मैं किताब का नाम आपको दिखा दूं। ये किताब, जो सवाल कर रहे हैं ये ना समझे कि सवाल करके आपने कोई बुरा काम कर लिया है, या सवाल करके अब क्या होगा जनाब, अब तो कोई बात ऐसी आ जाएगी जो हम मानते नहीं, या जो हमारे ईमान से, हमारे अकीदे से मुतसादिम है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, आम बात है। सीखना आम बात है। जो बात कलाम खुदा के मुताबिक हो मानिए, जो ना हो उसको छोड़ दीजिए। यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे तो सीखना जरूरी। किताब का नाम इहयाए उलूमुद्दीन। अब ये जो अशात करने वाले हैं उर्दू बाजार कराची से हैं, दारुल अशात, बहुत ही मोतबर किताब मानी जाती है। उलमा जो इसके बारे में जब बात करते हैं तो आप ये किताबें मैं इसलिए रख रहा हूं कि मेरे मुसलमान भाई ये ना समझे कि ये जो मसीही चैनल है जिंदगी टीवी, इस पर हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ, मसीहत के खिलाफ कोई ऐसी बात कर रहे हैं। तो बात सीखना है, सवाल उठाना है। इसमें देखेंगे सवाल उठाने का सवाब क्या है। और जो लोग सवाब नहीं लेना चाह रहे, सवाल नहीं उठा रहे, वो इस सवाब से न रह जाएं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि सवाल उठाइए सीखने के लिए, किसी बात को सीखने के लिए कि उसकी हकीकत से वाकिफ हो सके। तो ये जो किताब है इसके बारे में जब मुसन्नफीन कहते हैं तो पहले मैं किताब की अहमियत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसके बारे में जो मुख्तलिफ लोगों के बयान हैं वो ये कहते हैं कि इहयाए उलूम उन सब में अहम और मुमताज़ है। इसमें ये कहते हैं हराम व हलाल के बाब में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, इहयाए उलूम उन सब में अहम और मुमताज़ है। तो गौर कीजिए, उलमा जब बात कर रहे हैं, जो इस्लाम के बड़े असातिज़ा हैं, वो जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हलाल और हराम। तो यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ेंगे कुरान में, वो हलाल और हराम की जब बात करते हैं तो आने वाले शोज में इस पर बात तफसीलन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप वाकिफ हो सके कि यीशु मसीह ने जिन चीजों को हराम कहा और जिन चीजों को हलाल किया, क्या आप उनसे वाकिफ हैं? और अगर वाकिफ नहीं है तो सवाल उठाने का सवाब क्या होगा, जानने का सवाब क्या होगा। हुजूरुल मसीह की जात पहचान का असल मुकाशफा जो है उसको जानने के लिए सवाब होगा। उस तरफ आते हैं, वो कहते हैं
اور پھر ممتاز ہے، ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کیے گئے ہیں جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، اور پھر ہے مسائل اور ان کی جزیات تک بیان کر دی گئی ہیں۔ کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین امتزاج کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو احیاء علوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ ایک اور جو ہمارے یہاں پر اسکالر ہیں ان کی بات ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں سوال اٹھانے کے تعلق سے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ سوال اٹھانا، یہ جو عدنان صاحب انہوں نے سوال اٹھایا ہے، تو جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے ان کے لیے سیکھنے کی، علماء کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیکھیے۔ سوال اٹھانا ہے اور سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے جو صورتحال رکھی ہے بھیانک ہے۔ بندر بن جائیں گے، گھوڑے بن جائیں گے، چونٹی بن جائیں گے۔ آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں، آپ کے بچے اس میں شامل نہیں ہیں۔ بہت ہی سنجیدہ بات۔ جوید احمد غامدی صاحب کہہ رہے ہیں تفصیل پڑھنی ہے تو مکاشفہ کی کتاب میں آئیے، مکاشفہ کی کتاب میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو علم کی اہمیت ہے اور سوال کرنا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں جو اسلامی کتب کہہ رہی ہیں کہ آپ سوال کیجئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس سوال میں آپ کو ملے گا کیا یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ میرے مسلمان بہن بھائی سب ثواب کمانا چاہتے ہیں۔ تو سوال اٹھانے میں کتنے ثواب مل سکتے ہیں آپ کو، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ غور کیجئے، اور ابھی میں نے کچھ کلپس ہیں جو آپ کو دکھائیں گے جس میں دور حاضرہ کے اسکالر ہیں بہت بڑے، محمد علی مرزا، وہ اس بات کو کیسے کھولیں گے۔ لیکن میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کتب میں سے، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے، شخص کی بات کی گئی ہے، مسلمان کی بات نہیں کی گئی، یا ہندو کی یا سکھ کی بات نہیں کی گئی، جو بھی شخص ہے، ساری خلقت کنبہ خدا کا، تو سب جنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ تو آپ نے ابھی میں نے شروع میں رکھا کہ بندر بن جائیں گے، چیوٹی بن جائیں گے، یہاں پر جنت کی راہ کی بات کی گئی۔ ذریعہ کیا ہے؟ علم۔ آگے دیکھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جا کر علم کا کوئی باب سیکھے تو یہ جو رکعت نماز ہے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو علم سیکھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے، یہ دیکھ لیجئے، بہتر ہے۔ تو نمازوں میں نکتہ یہ ہے، نمازوں میں جو ثواب ہے، علم سیکھنا اس سے زیادہ ثواب آپ کو دے گا۔ تو سیکھنا کہاں سے ہے؟ 4 کتابیں آپ کو دی گئی ہیں، ایک ہی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے علم حاصل کرو گرچہ چین میں ہو، یعنی اگرچہ بہت دور ہو۔ تو اگر بہت دور سے بھی علم سیکھنا پڑے تو محمد علی مرزا ابھی علم کی بات بھی کریں گے، لیکن میں چونکہ آپ کے سامنے ابھی ابتدا رکھ رہا ہوں، آپ کا ذہن، آپ کا دل تیار ہو جائے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، جب یہ باتیں ہیں تو پھر اگلی بات وہ کرتے ہیں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر پہلے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، پھر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور آگے آ جائیے، یہ بات، علم خزانہ ہے، اس کی کنجیاں سوال ہے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، علم خزانہ ہے اور اس کی کنجیاں سوال ہے۔ علم خزانہ ہے، خزانہ بہت کچھ اس میں پڑا ہوا ہے، وہ علم ہے۔ علم جاننا، واقف ہونا، تربیت پانا، اصل حقائق سے واقف ہونا خزانہ ہے، لیکن اس کی کنجیاں سوال ہیں۔ عدنان صاحب نے سوال اٹھایا ہے اور ہم آپ کو جواب دیں گے بائبل مقدس کی روشنی میں، حضور المسیح کی ذات کے تعلق سے، زبور کے تعلق سے، انجیل کے تعلق سے ہم بات کریں گے، توریت کے تعلق سے اس میں کون منحرف ہے اور کون ان آیات پر ہے۔ غور کیجئے، علم خزانہ ہے اور اس کی کنجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق پوچھتے رہا کرو،
یہ اب میں یہاں پر آپ سے چاہوں گا کہ غور علم کے متعلق پوچھتے رہا کرو. اب اگر کوئی بھی علماء میں سے آپ کو یہ کہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے سیکھنا نہیں، سوال کیا ہے؟ سیکھنا، جواب ڈھونڈنا. تو لکھا ہے علم کے متعلق پوچھتے رہا کرو، اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے، مسائل کو، عالم کو، سننے والے کو، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے. غور کیجئے، محبت، میں نے آغاز میں کہا خدائے محبت، اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، بیٹا بخشا، اس کے بارے میں سوال. محبت، اور ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہ شو کرتے ہیں، محبت میں، خدا کی محبت میں، اور آپ سب سے محبت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. سوال کرنے کا ثواب ہے، سوال کیجئے، ثواب کمائیے. جی خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی شکر ہے، شکر ہے. آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بات میں کیجئے. بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ کا پروگرام میں دیکھا ہوں فضل ربی، اور آپ نے جو آج موضوع اٹھایا ہے سوال کے حوالے سے، تو میرا سوال تو کچھ بھی نہیں ہے. میں صرف ایک دو چیزیں جو ہے آپ کی ویورز کو، جو زندگی ٹی وی کے ناظرین ہیں، ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جارج گارڈن ایک برٹش پولیٹیشین گزرا ہے 17ویں صدی میں. وہ سوال کے بارے میں 2-3 لفظ بولتا ہے بڑے خوبصورت، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بڑے غور سے سنے. وہ کہتا ہے جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، جو لوگ سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں. بہت شکریہ جناب. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بس یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بڑی مہربانی، آپ نے کال کیا. تو یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، احمق کہتا ہے خدا نہیں ہے، منافق کہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ درست ہے، اور منافق کے علاوہ 2 رہ جاتے ہیں، کافر اور مومن. اور منافق کے لیے جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. بولے تو جھوٹ بولے، جھگڑا کرے، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے. کہاں کہاں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، انڈیا، پاکستان میں، پوری دنیا میں. تو وہ منافق ہے. اور پھر غلام ہے. حضور المسیح فرماتے ہیں جو بھی جبلت یا عادت یا وہ کام جو آپ کرتے رہتے ہیں جس سے رک نہیں سکتے، آپ اس کے غلام ہیں. تو منافق کی حالت مومن میں ڈھل جائے، احمق کی حالت حکمت میں ڈھل جائے، غلام کی حالت آزاد میں ڈھل جائے. کیا اسلام کے 1,24,000 پیغمبروں میں سے، کیا ہندوؤں کے ہزاروں دیوتاؤں اور دیویوں میں سے، کیا مہاتما بدھ کی تعلیمات اور ان کی کتب کی روشنی میں، یا دنیا کے فلسفوں کی روشنی میں، کیا کوئی ایسی ہستی ہمیں نظر آتی ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس آؤ، میں منافق کو مومن بنا دوں گا، میں احمق کو حکمت کے خزانوں سے بھر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اس آزادی میں بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ میرے شو دیکھ سکتے ہیں. حقیقی آزادی اس پر موجود ہے. اگلی بات دیکھ لیجئے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا محبت رکھتا ہے، ثواب ملتا ہے. اور اگر آپ مزید دیگر جگہوں پر بھی دیکھیں تو آپ اسی بات کو آگے بھی بیان کیا گیا ہے. اور یہاں پر میں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیحی قرآنی آیات سے منحرف ہیں، آئیے فرمان قرآن ان کی نظر کر دیتا ہوں. غور کیجئے گا. عدنان صاحب آپ نے سوال کیا ہے، بہت شکریہ. اب ذرا جو میں آیت آپ کو بیان کر رہا ہوں، سوال اٹھانا اور سننا. آئیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، آپ ہمیں اہل کتاب مسیحوں کو کہتے ہیں، تو منحرف آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے، یہ میں آپ کو آنے والے شوز میں بھی بتاتا چلا جاؤں گا آپ کی آیات کی روشنی میں. غور کیجئے پھر ہمیں کیا کہا گیا. ہم تو وہ کر رہے ہیں، آپ کی کتاب، آپ اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق
جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا، اہل اسلام جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے علماء ہیں، طلباء ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، اور جو مسیحی ہیں وہ بھی نوٹ کریں. اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو، کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ منحرف کون ہوگا؟ اس آیت کی روشنی میں غور کیجئے گا. عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا. فرمان قرآن محترم فرحان صاحب، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، تو ہمیں یہ حکم کہاں دیا گیا ہے؟ متی کی انجیل. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان شوز کو جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں غور سے سنیے، نوٹ کیجئے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اور متی کی انجیل اس کے آخری باب میں کیا لکھا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے پوشیدہ نہ رکھو. پہلے میں یہاں پر آپ کو بتا دوں اور پھر میں یہ آیت پڑھتا ہوں. کون ہے اہل کتاب؟ تو اہل کتاب کون ہے؟ مسیحی. تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو، کس کتاب کو؟ یہ اب سنیں غور سے. یہ کتاب، کتاب مقدس، جس کو آپ انجیل مقدس کہتے ہیں، کتاب مقدس کی باتوں کو، تعلیمات کو کیا کرنا؟ وہی میں اب کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. عام لوگوں کے روبرو، عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا. ظاہر کرنا کیا؟ کھول دینا، بتا دینا، ان تک بات کو پہنچا دینا، تاکہ وہ ان باتوں سے، یہ باتیں جو آسمان سے خدا کا دم ہے، یہ باتیں جو کلمت اللہ کے مبارک ہونٹوں سے دنیا تک پہنچی ہیں، عام لوگوں تک، عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا، اس کو پوشیدہ مت رکھنا. اور میں آج پوری دنیا کے مسیحوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو جو حضور المسیح کے ہونٹوں سے نکلی اور وہ آج ہمارے پاس تحریری صورت میں موجود ہیں، اسلامی ممالک میں، ہندو ممالک میں، لادین دنیا میں، آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے انسان کی روحانی حالت کے لیے، انسان کی جسمانی حالت کے لیے، اس کے الجھاؤ کے لیے، اس کے سوالات کے جوابات کے لیے، اس کتاب کا نام بائبل مقدس ہے، اور یہ خدا کا دم ہے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری راست باز زندگی کے لیے، ہمارے سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں چاہیے، وہ اس میں موجود ہے. فرمان قرآن کا منحرف کون ہے پھر؟ میرے علماء غور کیجئے، اس بات پر غور کیجئے. اگر آپ اس کتاب کو مانتے ہیں تو پھر پوشیدہ کہا گیا ہے، اس کو پوشیدہ مت کرنا. میرے مسلمان بہن بھائیوں، کیا آپ نے بائبل کو پوشیدہ کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، پڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا آپ بائبل کو تحریف شدہ ثابت کر رہے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے جلدی سے یہ بھی رکھ دوں اور پھر میں آگے آتا ہوں کہ یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پوشیدہ نہیں رکھنا، بتانا ہے. متی کی انجیل یہ میرے پاس 28 باب ہے اور اس کی آخری آیات ہے. لیکن اس سے پہلے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پوشیدہ نہیں رکھنا ہے، اس کے بارے میں آج کے علماء کیا کہتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے جلال الدین سیوطی وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم جب قرآنی آیت کو لیں گے، اس کے بعد بائبل سے دیکھیں گے
तो आप वाकिफ हो सकें। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जलालुद्दीन सयूती, बहुत बड़ा नाम। यहां पर तौरेत की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि तौरेत में जो तालीमात हैं उनकी बात की गई है, और फिर वो कहते हैं कि जब कुरान से इनका मुकाबला किया जाता है तो बजाय इसके बाज मकामात पर जुज़वी अहकाम में इख्तलाफ है। असूली तालीमात में दोनों किताबों के दरमियान सरमू भी फर्क नहीं, कि किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं। तो आज हमें कहा गया है पोशीदा ना रखो, तो हुजूरुल मसीह यीशु मसीह के ताल्लुक से, बाइबल के ताल्लुक से जो आयात आज भी मौजूद हैं, हम आपके सामने रखेंगे ताकि तमाम तालिब इल्म, तमाम उलमा जलालुद्दीन सयूती क्या कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है, तो पढ़ने में फिर क्या रुकावट है। आगे देख लेते हैं। जलालुद्दीन सयूती को इनकार नहीं को कर सकता, इतने बड़े आलम हैं। आ जाइए, ये तौरेत की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं बाइबल की बात। यहां पर लिखा है, गौर कीजिएगा, आज मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना की जिन किताबों को अंजील कहा जाता है, अब वो कह रहे हैं दरअसल वो अंजील नहीं है। अब गौर कीजिए, वो कहेंगे आपको लोग वो अंजील नहीं है, लेकिन हकीकत को वो खोल रहे हैं। आगे हकीकत देखिए, यहां पर ना रुक जाया कीजिए। कुछ लोग यहीं तक रुक जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, तो पूरा पढ़ लीजिए। आगे लिखा हुआ है, बल्कि अंजील ईसा मसीह के वो इरशादात हैं जो उनके अंदर मुंदरज हैं। अब गौर कीजिए, पहली बात नहीं है, दूसरी बात अरशादात, उनकी तालीम मंदरज है, आज भी लिखी हुई है। क्या हमारे पास उनके पहचानने और मुसन्नफीन के अपने कलाम से मुमताज करने का इसके सिवा कोई जरिया नहीं है कि जहां सीरत निगार कहता है मसीह ने यह फरमाया, तो पूरी दुनिया में जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, ये याद रखिए, यहां पर जलालुद्दीन सयूती क्या कह रहे हैं कि सीरत निगार कहता है मसीह ने फरमाया, तो आप वो तो पढ़िए ताकि आप मसीह और उनकी तालीम से वाकिफ हो सके। और अभी आने वाले शो में उस पर बात करेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ तारुफ पेश कर रहा हूं, गौर करते जाइए। सीरत निगार कहता है मसीह ने ये फरमाया, तो आज कितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, मसीही हैं, जो कुछ यीशु मसीह ने फरमाया है उससे हकीकतन वाकिफ है। वाकिफ नहीं है तो फिर मैंने आपके सामने रखा कि सवाब मिलेगा, सवाल उठाएंगे, पढ़ेंगे, हां क्या फरमाया, तो पढ़ना चाहिए। आगे आ जाते हैं। लोगों को यह तालीम दी, सिर्फ वही मकामात असल अंजील के अजजा हैं। कुरान इन ही अजजा के मजमुआ को अंजील कहता है, गौर कीजिए, और उन्हीं की वो तस्दीक करता है। आज कोई उनके बिखरे हुए अजजा को मुरतब करके कुरान से उनका मुकाबला करके देखे तो दोनों में बहुत कम फर्क पाएगा। यही हम करने जा रहे हैं। जो आयात हैं कुरान की, फरमाने यीशु मसीह की रोशनी में उनको देखेंगे, फरमाने अंजील की रोशनी में उनको देखेंगे। गौर कीजिए, देखें तो दोनों में बहुत कम फर्क पाएगा। तो अगर कोई ये कहे कि ये मसीहों का प्रोपेगेंडा है, मसीही ये कह रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि लोग अनाजील को पढ़े, तो जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पाएगा। तो अगर आप जातुल मसीह को हकीकतन समझना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि आप इस बात को जाने। हम ये शो क्यों कर रहे हैं? आपके सामने अहले किताब से ये अहद लिया गया है कि इस किताब को आम लोगों के रूबरू जाहिर कर देना और इसको पोशीदा मत करना। तो क्या यीशु मसीह ने किस तरह से हमें यह हुक्म दिया है? इसको इरशाद आज़म भी कहा जाता है। यहां पर लिखा है, और 11 शागिर्द। अभी हमने देखा जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं जो उन्होंने फरमाया है वो अंजील है। जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं जो उन्होंने फरमाया है वो अंजील है। तो यहां पर हम देखते हैं, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था,
और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया और बाज ने शक किया। शागिर्दों का भी रिस्पॉन्स यहां पर हमें पता चलता है कि बाज ने शक किया। आज भी बहुत से लोग शक में रहते हैं, लेकिन हुजूरुल मसीह शक को भी दूर कर सकते हैं चूंकि वो जिंदा हैं। तो आइए आगे उन्होंने क्या फरमाया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा। क्या कहा? जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं। तो क्या कहा यीशु मसीह ने? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां पर देखते हैं सब कौमों को अंजील जलालुद्दीन सयूती कह रहे हैं जो उन्होंने फरमाया। तुम जाकर यहां पर लोगों के रूबरू जाहिर करो। ये आपके सामने एक तरफ मत्ती की अंजील और यहां पर फरमाने कुरान, आम लोगों के रूबरू जाहिर करो। तुम जाकर सब कौमों को, हुजूर मसीह फरमा रहे हैं, क्या करो? शागिर्द बनाओ। तो पोशीदा हम नहीं रखेंगे ये शागिर्द बनाना यीशु मसीह का हुक्म। कैसे वो शागिर्द बनाते थे? पहले शागिर्द उनके कैसे बने, हवारी कैसे बने, ये जरूरी है। और अगर आप इसी आयत के साथ सूरह अल इमरान और उसकी 50 और 51 पढ़े, तर्जमा मेरी पैरवी करो, तर्जमा मेरा हुक्म मानो। सूरह अल इमरान पोशीदा ना रखो, हम पोशीदा नहीं रख रहे, लेकिन ये बातें कैसे होती हैं इस सूरत हाल में जिसमें हम आए हुए हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं। हमारा पहला क्लिप है। जिस सूरत हाल में हम हैं उसमें हम तक ये बातें पहुंची हुई हैं। तो मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं कैसे, आइए देख लेते हैं इस क्लिप में। वो खुदा और वो अल्लाह जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के उलमा ने अपनी पब्लिक को जिसका तारुफ करवाया है, वो खुदा और है। और जो खुदा कुरान और सुन्नत के अंदर जिसका कैरेक्टर आया है, जिसका किरदार आया है, जिसकी पर्सनैलिटी आई है, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बिल्कुल और है। इसीलिए वो जब हम कोई बात किताब सुन्नत से करते कहते हैं सीधा आज तक सुनी नहीं। हालांकि इनको पूछे कि आपने कितनी माशाल्लाह पीएचडी की डिग्री कर ली है कुरान और सुन्नत में, आप क्या, आपके बाउजदाद ने भी एक दफा कुरान पाक ही पूरा तर्जमे से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो आज तक ये बात सुनी नहीं है। भाई हमने, आपने नहीं सुनी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये कुरान पाक में लिखी है। जी आपने देखा जो सूरत हाल है हमारी, उसमें वो कह रहे हैं कि उलमा ने जो बातें हम तक पहुंचाई हैं वो तो दुरुस्त तौर से हम तक पहुंची नहीं है। जो बातें उलमा ने हम तक पहुंचाई है, जो कुछ लिखा हुआ है अल्लाह के बारे में या अंबिया के बारे में, वो हम तक सही तरह पहुंचाया नहीं गया। ये मैं नहीं कह रहा, फिर ना कहिएगा ये मसीही चैनल है और उसका प्रोपेगेंडा है, तो ऐसी बात तो है नहीं। हम तो वो बात कर रहे हैं जो लिखी हुई है, और लिखा है सूरह अल माइदा 46 to 48, 46 से 48 में रोशनी और हदायत कहां है, हम वही बात कर रहे हैं। तो रोशनी और हदायत बर्रे सगीर के उलमा अगर वो अल्लाह के बारे में, पैगंबरों के बारे में, दीगर बातों के बारे में उन्होंने सही तालीम नहीं पहुंचाई, तो फिर हमारा फर्ज है हम सबका कि आज फिर हम देखें अगर उन्होंने नहीं पहुंचाई सही तालीम, सही बात, तो फिर बाइबल के ताल्लुक से भी हो सकता है कि सही बात उन्होंने पहुंचाई नहीं। हमें तो हुक्म हो गया कि आप छिपाएं नहीं, इसलिए हम तो फिर बात करेंगे। नूर और हदायत, और कहा गया कि बर्रे सगीर के उलमा ने, और फिर उन्होंने कहा कि जो दीगर उलमा हैं उन्होंने भी बात जो है वो तो पहुंचाई नहीं। तो आज फिर ज़रूरी है कि जो बात असल है
اس تک ہم پہنچے اور اس پر بات کریں. اور پھر میں آپ کے سامنے ابھی ایک اور جو یسوع المسیح کے تعلق سے یہاں پر بہت بڑے جو مصنف ہیں وہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں. پہلے یہ اس پر بھی کوئی جو ابن ہشام ہیں سیرت ہے ان کی، اور اس پر بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اعتراض کرے گا شخص، اور اگر کسی نے کرنا بھی ہو تو پھر بڑی حلیمی سے بات کرتا ہوں، پڑھ کے غور کر کے لائیو ہوتے ہیں اور بڑی حلیمی سے بات کرتے ہیں کہ آپ ضرور بات کیجئے، کال کیجئے اور پھر ہم بات کریں گے. سوال آپ کے سامنے یہاں پر ہم آپ کے سامنے جو میں بات ابھی رکھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں منحرف کون ہے، تو منحرف کی بات کر لیتے ہیں کہ فرق کون کرتا ہے. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں. غور کیجئے گا، یہ جو آیت ہے یہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اس چیز پر جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ پر دوسرے نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی. ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب اس آیت پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں پہلے کہ یہ ہے کیا. اب آگے بھی میں بات کروں گا لیکن یہاں پر ابھی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ سورہ البقرہ اور اس کی 136ویں آیت ہے. ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے. اب اس سے کیا مراد ہو گئی؟ پھر وہی بات کہ اگر فرق نہیں کرتے تو وہ فرق پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اور فرق پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کیا وہ جنہوں نے الہام دیا وہ فرق پیدا کرتے ہیں، یا جنہوں نے الہام ریسیو کیا، جو ریسیور ہیں، جن تک پہنچا ہے، وہ فرق پیدا کرتے ہیں؟ اب حضور المسیح کی ذات کی جب بات آتی ہے تو پھر دیگر کتب بھی میرے پاس ہیں، وہ میں اگلے شو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے یہاں پر بھی. اے نبی کہہ دے اہل کتاب، کیا تم ہم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اس چیز پر ایمان لا چکے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر جو اس سے پہلے اتاری گئی؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ نافرمان کون ہے آج. آپ ان آیات کا پس منظر شان نزول جسے کہا جاتا ہے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو آج کی حالت میں دیکھیں گے. سورہ آل عمران 55 آیت کی روشنی میں اسے دیکھیں گے، اور عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے. عبرانیوں کا خط اس کی پہلی 3 آیات کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے. نافرمان کیسے ہوتے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ اس وقت ایسی ہی ہے. آگے غور کیجئے. اے محمد کیا تمہارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تم ملت دین ابراہیمی پر ہو اور ہمارے پاس جو توریت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہو، اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے؟ آگے غور کیجئے. اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے کون؟ بائبل، جس میں زبور، توریت، انجیل موجود ہے. اب آئیے، حقیقت میں اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہے. آگے دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، غور کیجئے. کیوں نہیں، بے شک میرا دعویٰ یہی ہے. دعویٰ کہ آسمان سے آیا ہوا پیغام. اب اس کو کیسے دیکھیں گے؟ سورہ الانعام 115، سورہ یونس 64 اور مکاشفہ کی کتاب کے آیات کے خدا کا کلام لا تبدیل ہے. تو دعویٰ ہے خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں سورہ الانعام 115، سورہ یونس 64. میرا دعویٰ یہی ہے، اور تو وہ کلام تو لا تبدیل ہے. آگے لیکن تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں، تم نے اس عہد کا انکار کر دیا جو اس سے
है। अब गौर कीजिए, नई नई बातें पैदा कर, तो आप नई बातें जो पैदा की हैं वो ना माने। आपसे कौन कहता है कि वो नई बातें माने? जिसने भी पैदा की हैं, जहां भी हैं, उनका पता चल जाता है, तो फिर आइडेंटिफाई तो करनी चाहिए। अगर कोई नई बात पैदा की गई है तो someone should identify, कि people can recognize, वो वाकिफ हो सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सी नई बातें हैं। तो वो नई बातें जो हैं उनको मानने की जरूरत नहीं। तुमने उस अहद का इनकार कर दिया जो इसमें है। तो ये अहद क्या है? पहले भी मैंने ये बताया था। हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से हम बात करेंगे कि वो अहद कहां पर, कब बांधा गया, उस अहद में क्या शामिल। इस पर 2 शोज ऑलरेडी हैं, लेकिन ये मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि आने वाले शो में जब हम बात करेंगे तो आप इससे वाकिफ हो सकें, आप जान सकें, कुरानी आयात को भी देख सकें, और इसके साथ साथ आप दीगर आयात को भी देखते चले जाएंगे। एक और क्लिप है, उसके साथ मैं इख्तिताम करना चाहता हूं, अगर वक्त है हमारे पास। वो अगले शो में मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको फिर बताता हूं। आगे चलते हैं, ये गौर कर लीजिए जिसकी तरफ हम आ रहे हैं। ऐ नबी उनसे कह दे अहले किताब, तुम किसी सही चीज पर नहीं हो, यहां तक कि तुम तौरेत और अंजील और इस चीज के पाबंद ना हो जाओ जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारी गई है। अहले किताब, तुम किसी चीज पर नहीं हो, तौरेत और अंजील जो उतारी गई है। अब इन आयात की जब आप तफसीर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं, और मोहम्मद अली मिर्जा ने वाज़ेह बात कर दी कि उलमा बर्रे सगीर ने हम तक जो बातें पहुंचाई हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो प्रोग्राम फजल रबी में हम बात कर रहे हैं कि हुजूरुल मसीह की जात के ताल्लुक से जो बातें नहीं पहुंचाई गई, जो अनाजील के ताल्लुक से, बाइबल के ताल्लुक से बातें आप तक नहीं पहुंचाई गई, उनको किस तरह से आज इस अखीर जमाने में जान सकते हैं। अब मैंने बहुत वाज़ेह तौर से ये वक्त लिया कि आपके सामने इन बातों को रखा जाए। मकसद क्या है? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें बंदर, घोड़ा, चींटी बनने से आज़ाद करेगी। वो सच्चाई फरमाने कुरान में कैसे और फरमाने बाइबल में कैसे, क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आप फरमाने कुरान, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखना चाहेंगे? क्या हम यीशु मसीह जो आए थे अकीदा इस्लाम के मुताबिक फिर आने वाले हैं, क्या हम उनकी तालीम, उनकी ज़ात के ताल्लुक से फरमाने कुरान और बाइबल जिन भेदों को खोलती है, अगले शो में खुदावंद के फजलो करम से आप तमाम अहबाब के सामने रखेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, अपनी अरा से नवाजते रहिए। और ये वो बातें हैं जिनके बारे में खुदा का बंदा पतरस कहता है, खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। जिंदगी की बातों की आज दुनिया को जरूरत है, कायनात को जरूरत है। कुरान फरमाता है, अहले किताब मत छुपाओ। हम नहीं छुपाएंगे, सबको बताएंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल। बहुत शुक्रिया।